So, Josh, what can you say about the way to achieve personal happiness and fulfillment? For me, the way to achieve personal happiness and also fulfillment is by giving acceptance to yourself, or kanang nadawat bitaw nimo tanan ug unsay naara nimo, kanang wala ra kay insecurity sa uban, dili ra ka masuya ug unsay nanilawa nimo, kay we are created uniquely ba. So, i-create matanigan nga may tagsa-tagsa nga uniqueness, talents, skills, mga personal intelligence. So, by that daw ka nang naka-feel jud ka happiness ana by kanang accepting what you are. So, are you willing to make more fulfillment and happiness pagaw? Yes, of course. Kay ako kay I feel kanang personal happiness man kay I accept man what I am and who I am, kanang as part sa along the journey that I walk through for the progress of myself. Dapat in a way of like walking bitaw, dapat naa dito ang pagdawat ug unsay naa nimo og paghatag og kanang fulfillment sa imong kinabuhi. Kay by that nga reason makaingon maka nga naday ko'y fulfillment ug acceptance sa akong kagalingon. So dapat maningkamot pa jud ko aron mas makabot pa to nako ang tanan nga dapat makakuha jud. So, gamutan ako ga unsa may nahatag nimo nga mga fulfillment nga imong nakalipay? So ako ang ginaingon ganiha kay acceptance man ug kanang fulfillment. So mga things nga ako ang na-accept na sa akong kinabuhi nga naghatan ako kalipay is kanang ang ako ang family karon ug kanang ug unsa ko karon, like I am an open-minded man nga pagkatao. So gina-accept na nako para dili ra bitaw ko ma-downgrade o dili ra ko mag-uulog kung sa i-judge sa mga tao na ako, kay I know myself man more than they know who I am ba. So gigamit na nako nga reason aron maka-feel ko kanang as in personal happiness jud o kanang fulfillment bitaw nga makaingon ka nga basta kay bako na ni malipay na ko ani. So, doon, ingon kag ka ng dili sila kakuan kung asa kay kabaw makaunsa ka. So, unsa may say ma-feeling man ako ka ng ma-feel nga sa emotional or ganyan ano ito? So kanang as part of kanang growing up mangud in a kanang country or in a place nga kanang dili bitaw usual ang kanang ako ang behavior bitaw, kay I'm open-minded ma'am, but kanang the people describe me as kanang kuan man as gay or bisexual because I have plenty of friends like girlfriends. I have also kanang plenty of kanang boyfriends. So in that kanang situation makaingon ko nga lahi dagtan ang mga tao nako, but naka-realize ko sila pagdako na ko nga dili din mag-matter ang pagsuway sa mga tao. So, karon daw gapan na entertaining those people nga musulti ba yan and not just doing yourself side. So, are you happy right now, Go? Of course, so very happy. What kanang the way that people judge me as of now, wala na siya effect na ko, dili na siya effective kay nadawat naman ako unsa ko. I am open-minded. So unsa lang history laan na ako. Problema na nila. So Go, mutan ako, what is your fulfillment right now?
My fulfillment right now is like na-achieve na ako ang kuan. Tinuod nga kalipay. Na-achieve na ako ang tinuod nga kalipay. So I am so thankful that I learned a lot, like going a lot of like obstacles and challenges in life. I made myself stronger, and also kanang tungod ato daghan kay kog fulfillment usa na ato ang katong personal happiness, katong mga fulfillments ako, katong mga academic achievements nako nga wa ko gi-expect nga ma-achieve nako kay I've been going through a lot man while growing. So tungod sa pagdawat sa acceptance dito nako na dito na ako nakaput da tanang fulfillments nga wala ko gi-expect nga makabot na ko. So, I really sigaw nga na-achieve jud nimo ang the way you are happy right now. So, take one. So go sa every fulfillment of personal happiness nimo go nag-take jud ka risk ana. Of course, I am a kanang man who is a risk taker mong. So para na ko kay regrets is always in the last ba yan. So if mo take ka risk, at least wala may mawala. Kay gitry man nimo. But if you will never try, you will miss the chance. Yung sa outcome. So, daghan ko gi-take na risk sa akong kinabuhi kay, sa paghatan ako risk, makalipay naman sa ng result. Maybe, if kanang good ang result, at least malipay ta. If bad, at least naka-experience ta, di ba? At least we conquer our fear. Yeah, we conquer. Dili lang kay anha kasi mong comfort zone, masira paglingkod dira. Okay, gani di ka mo rest kay mahadlo ka ug mawa nimo. So I heard last election that you won as SK Kagawad. So it is a big fulfillment in your life. Maybe 50-50% of fulfillment since wala man kadaog nga ako ang SK chairman, di ba? So as you know, wala man ko na line up sa atong SK chairman nga nakadaog karon. But as the days goes by, I already have been kanang accepted the fact that kanang nakadaog to siya. So fulfillment gyapon siya kay wala man ko ga-expect nga daghan na yung tao nga ni-vote nako, ni-believe nako kay kinsa ba punta. Nya wa punta dito ta kaingon. So dako ba siyang fulfillment kay being a counselor being an SK counselor kay is a big responsibility, is a huge responsibility manggod kay you're the one who will gonna lead the youth, the teenagers man sa inyong barangay. So dito ko na kaingon yes, naka-fulfill na ko leadership kay nana. So pero dili man siya bag-o nako kay I am always been elected man pod as kanang president sa among room or usapod ka SSC officer. So fulfillment ka pun siya. So lastly kanang kay mo. So what can you say about the people that want to achieve their personal happiness and fulfillment of life? For all the people who want to achieve their personal happiness and fulfillment, you have to believe in yourself, because by that you are gonna be happy because you believe in yourself no matter what. Because for example, wala ka nga ay di man ko kaya good mo eskwela og nursing kay bulok na ko kanang
anatomy na nana. Pero if mo believe kasi mo kagalingon, ang result kuha nimo kay ning tuo kasi mo kagalingon, di ba? So and also kanang ikaduha kanang acceptance. Ayaw gid nakalimti, don't forget that acceptance is the key to a true happiness. Accept what you are, accept all the things that you don't have, and accept all the things that you have right now, and work for your development. Accept all those flaws and imperfections that you have, and by that you will gonna achieve the personal happiness. So that's all. That is how Joshua Somalinog achieved the way of happiness and fulfillment in life. Thank you, guys.